आमर से विश्व ब्रह्मांडर स्रष्टा परमात्मा परम ब्रह्म ज्योतिर्बिंदु ज्योतिर्मय निराकार निरंजन जगन्नाथ सच्चिदानंद भगवान आदिशक्ति शक्ति कुंडलिनी ओंकार रूपी परमा दिव्य जननी श्री माँ श्री अरविंद चरण कमल अनंत कोटि प्रणाम जनाई आरंभ करवा आज ऑनलाइन आस्पिरेशन पाठचक्र कार्यक्रम। आज ऑनलाइन आस्पिरेशन पाठचक्र रे उपस्थित थिबा समस्त भाई अपा मानकु वंदे मातरम आ प्रणाम। आज कार्यक्रम आरंभ रे आमे नीरव रे मंत्रमयी सावित्री सह आवृत्ति सह ध्यान करवा। आज मंत्रमयी सावित्री पृष्ठ संख्या 8 को आवृत्ति करने पई ब्रह्मपुर गंजाम रु कस्तूरी अंपा को अनुरोध करुचु। अपा आपण मंत्रमयी सावित्री आवृत्ति करंतु। समस्ते साइलेंस। Savitri. Book 1, The Book of Beginnings, Canto 1, The Symbol Dawn. Thus trapped in the gin of earthly destinies, awaiting her ordeals are aboard, outcast from her inborn felicity, accepting life's obscure terrestrial robe, hiding herself even from those she loved, the godhead greater by a human fate. A dark foreknowledge separated her from all of whom she was the star and stay, too great to impart the peril and the pain. In her torn depth she kept the grief to come, as one who watching over men left blind takes up the load of an unwitting race, harboring a foe whom with her heart she must feed. Unknown her act, unknown the doom she faced, unhelped she must foresee and dread and dare. The long foreknown and fatal morn was here, bringing a noon that seemed like every noon, for nature works upon her mighty way, unheeding when she breaks a soul alive. Leaving her slain behind, she travels on. Man only marks and God's all-seeing eyes, even in this moment of her soul's despair, in its grim rendezvous with death and fear. No cry broke from her lips, no call for aid. She told the secret of her woe to none. Calm was her face and courage kept her mute, yet only her outward self suffered and strove. Even her humanity was half divine, her spirit open to the spirit in all. Her nature felt all nature as its own, a part living within all life she bore. Aloof she cried in herself the world. Her dread was one with the great cosmic dread. Her strength was founded on the cosmic might. The universal mother's love was hers, against the evil at life's afflicted roots. आमे एतेबेले जाए मंत्रमयी सावित्री आवृत्ति सह नीरव रे मां को ध्यान करुचुलु। वर्तमान समय हेची गोटे मातृवंदना गान करबा पई। आजर मातृवंदना टी गान करबा पई आमे राकेश भाई कालुपड़ा घाट खोर्धा को अनुरोध करुचु। भाई आपण गोटे मातृवंदना गान करंतु। संजय भाई को लिखित मां को पे प्रार्थना टी गाउछु जीवन तरी। तुम प्रेम पाराबारे सत उर्मी कृपानी रे जीवन तरी मानिय बाही। तुम प्रेम पाराबारे सत उर्मी कृपानी रे
জীবন তরি মানিয় বাহি অজ্ঞান চির বন্দিনী কালী মাঘন রজনী তুম ইশারারে যাও পাহি তুম প্রেম পারাবারে সত উর্মি কৃপানিরে জীবন তরি মানিয় বাহি অসরায় আশাবারি মন মূল করে ঝরি সিক্ত করু সর জড়তা বিকশি প্রাণ সকল প্রীতি মুগ্ধ দুর্বাদল ভরু নমনীয় মহানতা অসরায় আশাবারি মন মূল করে ঝরি সিক্ত করু সর জড়তা বিকশি প্রাণ সকল প্রীতি মুগ্ধ দুর্বাদল ধরু নমনীয় মহানতা মুকুলি যাও বন্ধন যেতে বৃথা অভিমান মা তুম হসে দিয় ধোই তুম প্রেম পারাবারে সত উর্মি কৃপানিরে জীবন তরি মানিয় বাহি কৰিছ এতে নিজৰ পাছে ঠাই নিৰন্তৰ চালিবাৰ পথ দিয় কাঢ়ি অলিক ভাৱনা যাহা ৰূপান্তৰ কৰ মা তুম ইচ্ছা মোতে দিয় গঢ়ি কৰিছ এতে নিজৰ পাছে ঠাই নিৰন্তৰ চালিবাৰ পথ দিয় কাঢ়ি অলিক ভাৱনা যাহা ৰূপান্তৰ কৰ মা তুম ইচ্ছা মোতে দিয় গঢ়ি আশা ভরসা মোহর তুমে প্রতি মুহূর্তর শ্রীপদে মালয় থাউ রহি মা শ্রীপদে মালয় থাউ রহি তুম প্রেম পারাবারে সত উর্মি কৃপানিরে জীবন তরি মানিয় বাহি তুম প্রেম পারাবারে সত উর্মি কৃপানিরে জীবন তরি মানিয় বাহি অজ্ঞান চির বন্দিনী কালী মাঘন রজনী তুম ইশারারে যাও পাহি মা তুম ইশারারে যাও পাহি মা তুম ইশারারে যাও পাহি মা। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ବହୁ ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶୀ ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ଆପଣ ଗାନ କଲେ ସଞ୍ଜୟ ଭାଇଙ୍କର। ସମସ୍ତଙ୍କର ମନକୁ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରକୁ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଉନ୍ମିଳିତ କରି ରଖିଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଇଛି ଆଲୋଚନା କରିବା ଗୋଟେ ଟପିକ ରହିଛି ଆଜି
the study of works of Sri Aurobindo and the mother. Study of the works of Sri Aurobindo and the mother. এই टॉपिक को आलोचना करबा पई आमे कलपड़ा कटकरू विकास भाई को अनुरोध करबा। विकास भाई এই टॉपिक रे आलोचना जारी रखନ୍ତୁ। श्री माताश्च श्रीरविन्दश्च शरणं मम। दिव्य जननी एवं परम प्रभुंकर चरण कमल रे आज ये शुभ संध्या रे एक कृतज्ञता भरा प्रणाम जनाऊँ। उपस्थित थिबा समस्त मातृ संतान मानकर हृदय रे माँ एवं परम प्रभुंकर से दिव्य उपस्थिति को प्रणाम जनाऊँ एवं कृतज्ञता ज्ञापन करछि। आज विषय वस्तु जहाँ आपण माने भाई ठार शुणिले, स्टडी द वर्क्स ऑफ श्री अरविंदो एंड द मदर। माँ एवं प्रभुंक द्वारा लिखित साहित्य को अध्ययन करिवार आधार रे शीर्षक विषय रे आमे माने किछि समय आलोचना करिबा। माँ एवं प्रभुंकर बायोग्राफी जदि आमे देखिबा, विशेष भाव रे तांकर मुख निश्रित तांकर जीवनर कहानी को परिप्रकाश करिवार आग्रह ना मांकर थिला ना प्रभुंकर थिला। मातृ संतान मानकर आग्रह क्रमे प्रभु एवं मां पाखरे अनेक प्रार्थना रखा जाइथिला। तांकर वास्तव बाह्य जीवनर कहानी जानिबार उद्देश्य रे अनेक प्रश्न पचरा जाइथिला। प्रभु आवश्यक क्रमे किछि उत्तर दैछन्ति। निश्चित भाव रे मां मध्य निजर जीवनी संपर्क रे जदिओ तांकर बाह्य जीवन बेसी गुरुत्वपूर्ण नुह, मांकर अनेक मेसेज रे प्रभु श्री अरविंदोंकर मेसेज रे थाई मध्य आवश्यक क्रमे निजर बाह्य जीवन संपर्क रे सामान्य किछि किछि सूचना दैछन्ति। माँ एवं प्रभुंक द्वारा निज बाह्य जीवन वास्तव भौतिक जीवन संपर्क रे जो सूचना अछि ता उपरे गवेषणा करी अनेक साधक मानक द्वारा निष्ठापर साधना हिसाब रे माँ एवं प्रभुंकर बायोग्राफी लिखित अछि। माँ एवं प्रभुंकर से बायोग्राफी जहाँ अनेक कलेवर धारण करिछि, ता भितर किछि मात्र सामान्य सूचना मु एठी देई पारे। पूज्य नीरद बरणकर द्वारा 12 इयर्स विथ श्री अरविंदो, ऋषभ चंद को द्वारा श्री अरविंदो लाइफ यूनिक, लाइफ ऑफ श्री अरविंदो बाय बी पुराणी, के श्रीनिवास आयंगर द्वारा श्री अरविंदोंकर जीवनी, अनेक पुस्तक सेमती अच्छी। जितेबाला यह सब पुस्तक गुड़ी को प्रकृति में अध्ययन करूँ, सेमती माँ संपर्क रे मदर स्वीटनेस एंड लाइट एक पुस्तक पूज्य नीरद बरणकर माँ जीवनी उपरे अनेक अन्य साधक मानकर मध्य निजर अनुभव अनुभूति संपर्क रे अनेक लेखा अछि। मोना आदांकर स्वीट मदर लुमिनस नोट्स अति चमत्कार पुस्तक। आमे माने अध्ययन कले दिव्य जननी एवं परम प्रभुंकर बाह्य जीवनी आमको अनेक प्रेरणा मिले। साधना पथरे चेतनार अग्रगतिर पथरे निजर आलोकमय दिव्य भविष्यत अभिमुखी आमर जो यात्रा, से यात्रा पथरे आमको अनेक उत्साह मिले, अनेक प्रेरणा मिले निश्चित भाव में। किंतु ताठर आउर एक गभीर बायोग्राफी माँ एवं प्रभुंकर अच्छी, जहाँ को हृदयर सहित आमको अध्ययन करने पड़ो। कारण साधना दृष्टिकोण चेतनार अग्रगति दृष्टिकोण से बायोग्राफी आउटर बायोग्राफी अपेक्षा आउर अधिक गुरुत्वपूर्ण। से बायोग्राफी माँ एवं प्रभुंक द्वारा लिखित पुस्तक गुड़िक से आधार रे से धारा रे आमे माने अनुभव करि परिबा। जो पुस्तक रे अनेक साधक मानकर जिज्ञासार उत्तर, जो जिज्ञासा गुड़िक साधारण जीवनर धारा आरंभ करी आध्यात्मिक जीवन को पथ निर्देश करुवा जिज्ञासा मानकर उत्तर स्वरूप माँ एवं प्रभुंकर अनेक लेखा अछि। ता सहित एमिति किछि स्वतंत्र लेखा मध्य अछि, जो लेखा माध्यम रे जो शब्द माध्यम रे वाक्य गठन करी माँ एवं प्रभु निजर आंतरिक दिव्य आध्यात्मिक जीवन सूचना दैछन्ति, जार प्रेरणा रे आम मानकर आध्यात्मिक पथ निश्चित भाव में सुगम हम। आमे माने अनेक प्रेरणा प्राप्त करिबा। आपण माने आपण मानक पई सामान्य किछि सूचना देई मु सीधा सड़क विषय वस्तु को जीवी।
लिखित पुस्तक हिसाब रे आमे जदि देखिबा मांकर 17टी वॉल्यूम सहित 13टी एजेंडा एवं प्रभु शिरोबिंदर 36टी वॉल्यूम जहाँ एपर्यंत प्रकाशित अनेक साधक मानकर व्यक्तिगत अनुभव अच्छी अनुभूति अच्छी मां सहित पत्रालाप अच्छी कथोपकथन अच्छी जहाँकि कलेक्टेड वर्ड्स कि एजेंडा रे स्थान पाई नहीं जदि ताकू आमे भी आमर आलोचनार श्रेणीभुक्त करवा माँ एवं प्रभुंकर लेखार कलेवर आउर अनेक वृद्धि पाइब से आध्यात्मिक संपदर संख्या अनेक वृद्धि पाइब आम सीधा सड़क से लेखा पढ़ा पूर्वर अति कम रे आमर हृदय रे से भाव रहा दरकार से अनुभव रहा दरकार माँ एवं प्रभुंकर लेखा गुड़िक केते दूर स्वतंत्र आलोचना को जीवा पूज्य नलिंदांकर गोटे लेखारू माँ एवं प्रभुंकर लेखा पढ़िबार जहाँ स्वतंत्रता रही से संपर्क रे नलिंदा लिखिले टू अंडरस्टैंड माने लेखाटी तो माँ एवं प्रभुंकर शिक्षा आधार रे लेखा जाइछि जेतोळे आमे मांकर प्रभुंकर लेखा को पाठ करिवा पई साधारण आमे माने जानिचु कौन से साहित्य अध्ययन कले कौन से शास्त्र अध्ययन कले मन माध्यम रे साधारणतः आमे माने बुझिया पई प्रयास करू एवं मन ही हमकु सहायक हुए आम सत्ता मानक भितरे मन ही एकमात्र जंत्र जे कि शिक्षा को बुझिबार सहायक हुए ज्ञान प्राप्त करिवारे प्रारंभिक अवस्था हमको सहायता करे अनेक शास्त्र को आम से माध्यम रे ही अध्ययन करू यदि माँ एवं प्रभुंकर शिक्षा को आमे नबा ताको आमे केमिति बुझिबा से ताको पाठ करिक आमे केमिति बुझिबा पूज्य नलिंदांकर अति चमत्कार लेखा जे जदि आमे माँ एवं प्रभुंकर लेखा को बुझिया पई चेष्टा करिबा तार एक स्वतंत्र धारा अछि बुझिबार जो स्वतंत्र धारारू आमे माने अनुभव करि परिबा माँ एवं प्रभुंकर लेखा भी सेही परि स्वतंत्र जदि लेखाटी स्वतंत्र न हेतांता ताको बुझिबार एक स्वतंत्र धारा केबे भी नथांता नलिंदा लिखुचंती टू अंडरस्टैंड दैट is to say to seize by the mind to grasp intellectually the writings of the mother and Sri Aurobindo is rather difficult बुझिबार परिप्रेक्षी रे जेतोळे आमे विचार करिबा मन माध्यम रे ताकू बा इंटेलेक्चुअली माँ एवं प्रभुंकर लेखा को बुझिबार प्रयासटा बहुत डिफिकल्ट बहुत कष्टसाध्य जदि इंटेलेक्चुअली ताकू बुझिबा कष्टसाध्य कौन स्वतंत्र उपाय अछि जा माध्यम रे मांकर एवं प्रभुंकर लेखा को बुझी हब से आधार रे पूज्य नलिंदा लिखिले द इजियर द मोर राइट वे वुड बी टू एंटर इनटू द एटमॉस्फियर ऑफ द वर्ल्ड दैट दे हैव क्रिएटेड विथ देयर वर्ड्स इमानेट नलिंदा लिखुचंती सहजतर उपायटी कौन आमको से वातावरण मध्य को से जगत मध्य को प्रवेश करिया पड़िबो से परिवेश मध्य को प्रवेश करिया पड़िबो को परिवेश मध्य को आमको प्रवेश करिया पड़िबो सेही परिवेश जो परिवेशटी माँ एवं प्रभुंक द्वारा वाक्य माध्यम रे गठन करा जायछि एठी नलिंदा लिखुछिन देयर वर्ड्स इमानेट शब्दटा आमे कोन एक दिव्य परिप्रकाशर उद्देश्य रे आमे माने बुझी परिबा ता माने माँ एवं प्रभु शब्द माध्यम रे एक दिव्य जगतर परिप्रकाश करिसेंती जदि आमे ताकू बुझिया पई चेष्टा करिबा आमे से जगतर स्पंदन मध्य को एंटर करबा पड़िबो से जगत मध्य को प्रवेश करबा पड़िबो ता होची इजियर वे आमे एमती रूपकल्प हिसाब रे नै परिबा एक ज्ञानर समुद्र अछि आमे से ज्ञानर समुद्र मध्य को प्रवेश करबा से समुद्रर जल द्वारा जेमती आमे निजको भिजेई दो ज्ञानर परिवेश मध्य को प्रवेश करी से ज्ञानर आलोक द्वारा निजर चेतना को भिजेई दवा होची राइट वे टू अंडरस्टैंड दी राइटिंग्स ऑफ द मदर एंड श्री अरविंदो काहे की कथाटा काहे की शिक्षा को पढ़िबा पई पुस्तक रु शब्द को अध्ययन करा जाए शब्दर मीनिंग को बुझा जाए तार अर्थ को बुझा जाए एवं से अर्थ को मन माध्यम रे बुझी ही प्रकृत से शिक्षाटी कौन प्रकाश करुची आमे माने साधारणतः चेष्टा करू किंतु ए चेष्टाटा काहे की भिन्न आमको इंटेलेक्चुअली बुझिबार प्रयास न करी काहे से शिक्षार वातावरण मध्य को शिक्षार से स्पंदनर दिव्य शब्द मानकर जो जगतटी गठन करा जायछि माँ एवं प्रभुंक द्वारा
ଦିବ୍ୟ ପରିପ୍ରକାଶ ଯୋଉ କରାଯାଇଛି ତା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ? କାରଣ ଏ ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ଯାହା ପୂଜ୍ୟ ନଳିନ୍ଦା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଫର ଦି ୱାର୍ଡସ୍ ଦେ ହାଭ୍ ଅଟର୍ଡ ଆର୍ ନଟ୍ ମେୟର ୱାର୍ଡସ୍। କାରଣ ମା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲେଖାରେ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ସାଧାରଣ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ। ଅବଶ୍ୟ ସେଇ ସାଧାରଣ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ ଇଂରାଜୀରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, କିମ୍ବା ଫ୍ରେଞ୍ଚରେ ଅଛି, କିମ୍ବା ସଂସ୍କୃତରେ ଅଛି, କିମ୍ବା ବେଙ୍ଗଲୀରେ ଅଛି। ସେଥିରେ କୌଣସି ଦୁଇମତ ହବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ସେ ଶବ୍ଦକୁ ଡିକ୍ସନାରୀରେ ଖୋଜିବା ସେ ଶବ୍ଦର ଗୋଟିଏ ସାହିତ୍ୟିକ ଅର୍ଥ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାହାରିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଶବ୍ଦଟି ମା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚୁଜ୍ କରାଯାଇଛି, ସିଲେକ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ଶବ୍ଦଟି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ ଲିଖନି ତାଙ୍କର ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକକୁ ଆସିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ତରକୁ ଯାଇଛି। ସେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଶବ୍ଦ ହେଇ ଆଉ ରହିନାହାନ୍ତି। ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଡିକ୍ସନାରୀରେ ପାଇବୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ଡେଡ୍ ସିଲାବଲ ନୁହଁ। ନଳିନ୍ଦା ଲେଖୁଛନ୍ତି, words taken or found in the dictionaries, they are not mere sounds, dead syllables. They are living entities, symbol of consciousness, the consciousness of which I have just spoken. ନଳିନ୍ଦା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ସେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର ହେଇଯାଇଛି ତାକୁ କେବଳ ଗୋଟେ ଡେଡ୍ ସିଲାବଲ ବା ଡିକ୍ସନାରୀର ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ବୋଲି ଆମେ ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ଲିଭିଂ ଏଣ୍ଟିଟି, ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସିମ୍ବଲ୍ସ ଅଫ୍ କନସିୟସନେସ୍, ଚେତନାର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତୀକ। ଦ କନସିୟସନେସ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଆଇ ହାଭ୍ ସ୍ପୋକନ୍, ଦି ସିମ୍ବଲ୍ସ ବିଙ୍ଗ ସିମ୍ବଲ୍ସ ଅଫ୍ କନସିୟସନେସ୍ ଆର୍ ଲୁମିନସ୍। ଯୋଉ ଶବ୍ଦର ପ୍ରତୀକ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା ଏଠି କରୁଛୁ, ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ହଉଛି ଚେତନାର ପ୍ରତୀକ, ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଦେ ଆର୍ ଲୁମିନସ୍, ସେମାନେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ। ଦେ ଶେଡ୍ ଲାଇଟ୍ ଅଲ୍ ଏଲୋଙ୍ଗ, ସେ ନିଜର ଜ୍ୟୋତି ଦ୍ୱାରା ବାହ୍ୟ ଆଖପାଖର ପରିବେଶକୁ ଉଦ୍ଭାସିତ କରନ୍ତି। ଦେ ଆର୍ ଫୁଲ୍ ଅଫ୍ ପାୱାର, ସେମାନେ ଶକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଅଲ୍ ଏଲୋଙ୍ଗ ଦେ ହାଭ୍ ଲାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଦେ ଆର୍ ଫୁଲ୍ ଅଫ୍ ଡିଲାଇଟ୍। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଶକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଜୀବନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଫୁଲ୍ ଅଫ୍ ଡିଲାଇଟ୍, ଫୁଲ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଟ୍, ଫୁଲ୍ ଅଫ୍ ପାୱାର। ଦେ ଆର୍ ଦ ସିମ୍ବଲ୍ସ ଅଫ୍ କନସିୟସନେସ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଆର୍ ଲୁମିନସ୍। ଏକ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଚେତନାର ପ୍ରତୀକ, ଆଲୋକରେ ଭରପୁର ହେଇକି ସେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଉପସ୍ଥିତ ଥାନ୍ତି, ଶକ୍ତିରେ ଭରପୁର, ଜୀବନରେ ଭରପୁର ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ଭରପୁର। ଆମେ ତାକୁ କେବଳ ଶବ୍ଦ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ ସୀମିତ ରଖିପାରିବା ନାହିଁ। ମା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଣୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲେଖା ଏକ ଜୀବନ୍ତ ସତ୍ତା ମାନଙ୍କର ସମାହାର, ଜୀବନ୍ତ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ସତ୍ତା ମାନଙ୍କର ସମାହାର, ଯୋଉମାନେ ମିଶି ଏକ ଦିବ୍ୟ ପରିବେଶ, ଦିବ୍ୟ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଆମେ ସେ ଦିବ୍ୟ ଜଗତ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଦିବ୍ୟ ଜଗତର ଯୋଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ପନ୍ଦନଟି ଅଛି, ସେଇ ସ୍ପନ୍ଦନ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଚେତନାକୁ ସ୍ପନ୍ଦିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେଇ ସ୍ପନ୍ଦନ ଦ୍ୱାରା ସ୍ପନ୍ଦିତ ହୋଇ ହୋଇ ଆମେମାନେ ଏମିତି ଏକ ଚେତନାର ସ୍ତରକୁ ଯିବା ଯୋଉ ଚେତନାର ସ୍ତରରେ ସେ ଦିବ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଯୋଉ ସତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ସତ୍ତା, ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଇଣ୍ଟିମେସି ଆସିବ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଏକ ଗଭୀର ନିବିଡ଼ ଆତ୍ମୀୟତା ଆସିବ ଏବଂ ସେଇ ଗଭୀର ନିବିଡ଼ ଆତ୍ମୀୟତା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ସେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରି ତାର ସ୍ପନ୍ଦନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବା ଏବଂ ଏଇ ବୁଝିବା ସମୟରେ ଆମେ ସେଇ ଚେତନାର ସ୍ତରକୁ ମଧ୍ୟ ଉଠି ଯାଇଥିବା, ଯୋଉ ଚେତନାର ସ୍ତରରେ ସେ ଶବ୍ଦ, ସେ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ମା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲେଖାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଏବଂ ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିବା, ବୁଝିବାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧାରା ସମ୍ପର୍କରେ ପୂଜ୍ୟ ନଳିନ୍ଦାଙ୍କର ଏ ଲେଖାରୁ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ସାମାନ୍ୟ ସୂଚନା ପାଇଥିବା। ଏବେ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଯିବା ମା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲେଖାର ଅନେକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, ଯାହା ସିଧାସଳଖ ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଲୋଚିତ ହୋଇଛି, ପ୍ରଭୁ ଶିରୋବନ୍ଧଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଲୋଚିତ ହୋଇଛି। ସମୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ମାଙ୍କର ସେ ବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତ ମାତୃ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ପାଠଚକ୍ରରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମ ମେସେଜଟି ପଢ଼ିବା ମାଙ୍କର। ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଶିରୋବିନ୍ଦୁ came upon earth to announce the manifestation of the supramental world. ପ୍ରଭୁ ଶିରୋବିନ୍ଦୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜର ଦିବ୍ୟତାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏକ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ଏକ
ବାର୍ତ୍ତାବହ ହିସାବରେ ସେ କାହାର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ତା ହଉଛି ଅତିମାନସ ଜଗତର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇକି, the supramental world. And not only did he announce this manifestation, but he also embodied in a part the supramental force and gave us the example of what we must do to prepare ourselves for this manifestation. ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସେଇ ନୂତନ ଅତିମାନବ ଜଗତର କେବଳ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଆମକୁ ବାର୍ତ୍ତାଟିଏ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସେଇ ଅତିମାନସ ଜଗତକୁ ଏଠାରେ ପରିପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ନିଜେ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରି ଅତିମାନବ ଜଗତର ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଆମ ଆଗରେ ରଖିଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଶିଖେଇବାର ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ସେ ନୂତନ ଅତିମାନସ ଜଗତ ପାଇଁ ଆମେ ନିଜକୁ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବା, ନିଜକୁ କିପରି ପ୍ରିପେୟାର କରିପାରିବା। ଯଦି ଏତେ ଅଦ୍ଭୁତ କୃପାପୂର୍ଣ୍ଣ, କରୁଣାପୂର୍ଣ୍ଣ, ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ଆମର ଏଠାରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ଯଦି ଆମ ହୃଦୟରେ এই ଜିଜ୍ଞାସାଟି ଉଠୁଥାଏ, ମା ସେ ଜିଜ୍ଞାସାର ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି। ମା ଲେଖିଲେ, ଦ ବେଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ वी कैन डू इज टू स्टडी ऑल ही हैज टोल्ड अस। सबुठारु सर्वोत्तम कार्यटी आमे करि परिबा, आमे जहा प्रभु हमको कहि जाइछन्ति आमे ताकु टिके अध्ययन करिबा, स्टडी, स्ट्राइव टू फॉलो हिज एग्जांपल एंड प्रिपेयर आवरसेल्फ फॉर द न्यू मैनिफेस्टेशन। चेष्टा करिबा प्रभु शिरोबिंदु जो उदाहरण गुड़िक आम आगे रखी जाइछन्ति से उदाहरण गुड़िक फॉलो करिया पई, अनुकरण करिया पई, अनुसरण करिया पई एवं से अनुकरण अनुसरण माध्यम रे निजको से नूतन जगतर परिप्रकाश पई प्रस्तुत करिवार एटा होछि आम तरफरु सर्वोत्तम कार्य आमे करि परिबा। ए जगह रे जहा आजिर विषय वस्तु स्टडी ऑफ वर्ड्स ऑफ श्रीवंदानी मदर, दुईटी शब्द अध्ययन उद्देश्य आमे माने जानिछु। रीड ऑल्सो द वर्ड व्हिच रिप्रेजेंट्स स्वाध्याय। रीड आमे शब्द अनेक जगह मध्य आमे व्यवहार करिछु। स्टडी को एठारे काई व्यवहार करा गला जे रीडिंग एंड स्टडीइंग इज नॉट सेम थिंग। स्टडी करिवा बा रीडिंग करिवा एका जिनिस नुहे। आमे जतबेले रीडिंग उद्देश्य नबा वेत रीडिंग को आमे ए अर्थ रे बुझी परिबा सुपरफिशियल रीडिंग, बाहर एमती खामखियाली भावे पढ़ी जावा को आमे रीडिंग कहि परिबा, किंतु जहां आमे पढुछु ताको बुझिबार प्रयास करिबा, ताको अनुभव करिया पे प्रयास करिबा, से अनुभूति प्राप्त करिबा को प्रयास करिबा एवं ता सहित से प्राप्त होइतिबा अनुभूति को जीवन रे अभ्यास करी से स्तर को उपनीत हबार जो प्रचेष्टा सामूहिक भाव रे जदि आमे देखिबा ताको स्टडी को आजिवो, अध्ययन को आजिवो। जेमते हमको स्वाध्याय स्वाध्याय शब्दटी जो व्यवहार करा जाए आमे एमिति कहि परिबा नाही जे जणे डेली न्यूज पेपर को स्वाध्याय करूची, आमे एमिति कहि परिबा नाही। स्वाध्याय माने से जो चेतनार स्पंदन सृष्टि हेछि दिव्य शब्द मानक द्वारा से शब्द भीतर को प्रवेश करिबा, से स्पंदन को अनुभव करिबा, से स्पंदन भीतर बुड़ी जिबा एवं निजे से स्पंदन होई उठिबार जो प्रयास ताको आमे स्वाध्याय कहि परिबा। आमे एई उद्देश्य रे जतोले देखिबा मां एवं प्रभुंकर लेखारे हमको भिजिबार अछि, से स्पंदन रे निजर चेतना को स्पंदित करिवार अछि। ये केवल गोटे सुपरफिशियल रीडिंग नुह। मां सितपई कहिले हमको गभीर भाव रे अध्ययन करियो पड़िबो, निजको प्रभु शिरोबंदंकर उदाहरण को अनुसरण करी अनुकरण करी निजको से नूतन जगत पई प्रस्तुत करबा पड़िबो। जदि आमे ए कार्यटी करि परलु मां आम मानक पई ध्यानपूर्ण किछ चमत्कार शब्द एठी व्यवहार करूचंती, एक वाक्य व्यवहार करूचंती। मां कहले जदि ए कार्य तुमे माने करि परलो, दिस गिव्स लाइफ इट्स ट्रू मीनिंग एंड विल हेल्प अस टू ओवरकम ऑल ऑब्स्टैकल्स। जदि ए कार्य तुमे करि परलो, ए कार्यटी ही तुमर जीवन को यथार्थ अर्थ प्रदान करिवो। तुमर जीवन आध्यात्मिक दृष्टिकोण रु प्रकृतिर अर्थपूर्ण जीवन होई परिबो एवं तुम जीवन समस्त ऑब्स्टैकल समस्त बाधा विघ्न को अतिक्रम करि परिबो। एवं प्रभु का तरफरु दिव्य जननी हमको आह्वान दउछंती, लेट अस लिव फॉर द न्यू क्रिएशन एंड वी शैल ग्रो स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर व्हाइल रिमेनिंग यंग एंड प्रोग्रेसिव। आसो हमें माने समस्ते
से नूतन सृष्टि ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନିଜକୁ ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଏକ ଶାଶ୍ୱତ ତାରୁଣ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେ ନୂତନ ଜଗତ ସେ ଆଲୋକମୟ ଭବିଷ୍ୟତ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ମାଙ୍କ ତରଫରୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ମାଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା, ସ୍ୱିଟ୍ ମଦର, until I have ready for spiritual discipline, what should I do apart from aspiring that the mother may pull me out of the slumber and awaken my psychic consciousness? ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ମା, ମଧୁମୟୀ ମା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଶୀଳନ କରିବାର ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଅନୁକରଣ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ମୋ ଭିତରେ ଆସିନାହିଁ ବା ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମୋର ଆସିନାହିଁ, ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି? କେବଳ ଏଇ ଅଜ୍ଞାନତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିବାର ଆସ୍ପୃହା ସହିତ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ, ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ଚେତନା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଛଡ଼ା, ଏଇ ଆସ୍ପୃହା ଛଡ଼ା ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବି? ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନଟି କରାଗଲା। ମା କହିଲେ, ଟୁ ଡେଭେଲପ ଆମେ ଯଦି ମା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ଦେଖିବା, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ଧାରାକୁ ଦେଖିବା, କେବଳ ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଗଲେ ବା ଆତ୍ମାର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଗଲେ, ଆତ୍ମା ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ଉପଲବ୍ଧି କରିଗଲେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନୁହଁ। ଆମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନୂତନ ଜଗତ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯୋଉ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନୂତନ ଜଗତ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ କୁହାଯାଏ, ସେ ଜାଗାରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସତ୍ତା ବାଦ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତାହା ଆମର ଭୌତିକ ଶରୀର ହଉ, ଆମର ପ୍ରାଣ ହଉ, ମନ ହଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ତରାତ୍ମା ହଉ, ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଭାବରେ ଏମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ। ସେଇ କେବଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ ନାହିଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭଗବତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ଭଗବାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯନ୍ତ୍ର ହବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସତ୍ତାକୁ ବି ଆମେ ବାଦ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଏଇ ଜାଗାରେ ସାଧକଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଥିଲା, ଯାହା ଆମେ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଯୋଗରେ ଦେଖିବା, ଜଣେ ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିସାରିଲା ପରେ ଯୋଗ ସେଠି ସମାପ୍ତ ହେଇଗଲା ବୋଲି ଭାବାଯାଏ। ଆତ୍ମାକୁ ଅନୁଭବ କଲା ପରେ ଯୋଗ ସରିଗଲା। ଆତ୍ମା ମାଧ୍ୟମରେ ସିଧାସଳଖ ଡିଭାଇନ କନସିୟସନେସକୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ରିଏଲାଇଜ କରିଦିଏ, ଭାବିଦିଏ ସଂସାର ସହିତ ମୋର ଆଉ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କର ସହିତ ଏକାତ୍ମ ହବାର ପରେ ପରେ ଯୋଗ ହିଁ ସରିଗଲା। କିନ୍ତୁ ମା ଏବଂ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ପୁରୁଣା ଯୋଗ ସରିଲା, ସେଇ ଜାଗାରୁ ଆମ ଯୋଗ ପ୍ରକୃତରେ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି। ଏଠି ସାଧକଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଇ କଥାର ସୂଚନା ପାଇପାରିବା। ସେ କହୁଛନ୍ତି, କେବଳ ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା, ଏଇ ଅଜ୍ଞାନପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେତନାରୁ ବାହାରିକି ଆସି ଏକ ନୂତନ ଚେତନା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଆସ୍ପୃହା ଛଡ଼ା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ପାଇନାହିଁ, ଏଇ ଆସ୍ପୃହା ଛଡ଼ା ମୁଁ ଆଉ ଅଧିକ କ'ଣ କରିପାରିବି? ମା ଉତ୍ତରରେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ହବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲି ଗ୍ରୋ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯଥାର୍ଥ ଟ୍ରୁ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ପାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ସେ ଉପାୟଟା ଆମେ କ'ଣ କଲେ ରିଏଲି ଆମେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ହେଇପାରିବା? ଆମେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଅନୁସରଣ କଲେ ଆମେ ଭାବିବା ଜଣେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଭଲ ପଢିଛି, ଫିଲୋସଫି ଜାଣିଛି, ଜଣେ ଇଂରାଜୀ ସମ୍ପର୍କରେ ତାର ଏକ ଗଭୀର ଧାରଣା ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଶିଖିଛି, ଜିଓଗ୍ରାଫି ଉପରେ ତାର ଏକ ୱାଷ୍ଟ ନଲେଜ ଅଛି, ହିଷ୍ଟ୍ରି ଉପରେ ତାର ମାଷ୍ଟରୀ ଅଛି, ସୋ ଆଣ୍ଡ ସୋ। ତାକୁ ବୋଧେ ଆମେ କହିବା ହି ଇଜ ଅ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନ। କିନ୍ତୁ ଟ୍ରୁ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କେମିତି କ୍ରିଏଟ ହବ? ତାର ଉତ୍ତର ମା କହିଲେ, ଟୁ ଡେଭଲପ ୟୁର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, read the teaching of Sri Aurobindo regularly and very attentively. ଯଥାର୍ଥ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଯଦି ଆମେ ଗ୍ରୋ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ମାଙ୍କର ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଆହ୍ୱାନ, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସଜେସନ, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଉପଦେଶ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କ ତରଫରୁ ମା ଲେଖିଲେ, read the teaching of Sri Aurobindo regularly। ନିରନ୍ତର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସାହିତ୍ୟକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ରେଗୁଲାରଲି and attentively, very attentively, ଏକାଗ୍ରତାର ସହିତ ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତରେ ନିରନ୍ତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସାହିତ୍ୟକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ମା କହିଲେ, ଏଇଠି ମାଇଣ୍ଡର କାମ ହେଲା। ତାପରେ ପ୍ରାଣ ସ୍ତରରେ ମା କହୁଛନ୍ତି, ଟୁ ଡେଭେଲପ and master your vital carefully, observe your movements and reaction with a will to overcome desire and aspire to find your psychic being and unite with it। ଯଦି ତୁମ ପ୍ରାଣର ଅଗ୍ରଗତି ତୁମେ ଚାହୁଁଛ, ପ୍ରାଣ ଉପରେ
कर्तृत्व विस्तार करने चाहूच प्राणर प्रभु हवा चाहूच तुमको कौन करा पड़ो तुम प्रत्येक प्रतिक्रिया प्रत्येक कार्यकलाप को अति गभीर भाव में ऑब्जर्व करिया पड़ो अनुशीलन करने पड़ो अनुभव करने पड़ो एवं ता सहित आम भितर गोटे संकल्प को जागृत करने पड़ो मुझे मोर कामना वासना को अतिक्रम करें कामना वासना को अतिक्रम कर संकल्प को जागृत कर प्रयास करने पड़ो तापर आस्पृहा करने पड़ो जेपरिक मोर अंतरात्मा जागृत हो एवं ता सहित मोर चेतनाटी मिलित हो जाऊ एंड एस्पायर टू फाइंड योर साइकिक बीइंग एंड यूनाइट विथ इट तापर फिजिकली कंटिन्यू विथ व्हाट यू आर डूइंग डेवलप एंड कंट्रोल बॉडी मेथडिकली शारीरिक दृष्टिकोण तुम जहाँ कर कंटिन्यू कर चल साधक जनक निश्चित भाव में फिजिकल कल्चर रे निष्ठापर प्रैक्टिशनर थिले से माँ कहले जहाँ कर तुम कंटिन्यू कर चल तुम शरीर को कंट्रोल करने डेवलप करने मेथडिकली किसी प्रैक्टिस कर खेल माध्यम प्लेग्राउंड रे शरीर को कंट्रोल करने विथ प्रॉपर मेथड किसी कार्यक्रम कर जाओ जहाँ आम फिजिकल एक्सरसाइज ग्रुप रे नहीं पारिबा सुंदर भाव में पूज्य प्रणब दांकर जन्मदिन रे आमे माने एक स्वतंत्र ग्रुप रे आलोचना करथिले जे केमिति राइट मेथड रे आम फिजिकल कॉन्शियसनेस को आम अवेकन करबा मामा मते एटी से कथा कहउछन जे केवल मन प्राण रे कार्य सरी जीव नाही आमे शरीर पई मध्ये किछि कार्य करिया पड़िबो सारे मेथड विभिन्न मेथडिकली विभिन्न प्रोसेस माध्यम रे सिस्टमेटिकली विभिन्न व्यायाम इत्यादि को फॉलो करिकी विभिन्न रूल रेगुलेशन फॉलो करिकी हमको शरीर को मध्य भगवत जंत्र करने प्रस्तुत करिया पड़िबो तापरे समस्त कार्य ता मन पाई हो कि प्राण पाई हो कि शरीर पाई हो कि अंतरात्मार अग्रगति पाई हो ये सब कार्य करने पश्चात आमर मनोभाव कौन रहा उचित से मनोभाव संपर्क में माटी कहते एंड ट्राई टू डू इट आज सेल्फलेसली एज पॉसिबल जेते निस्वार्थपर भाव में कार्य तुम कर से कार्य करने चेष्टा कर ताने से स्तर को जो आम बुझापी चेष्टा करवा जदि मोर इंटेलिजेंस ग्रो करुच्ची जदि मोर प्राण प्रकृति प्रस्तुत होची प्राण उपर मोर प्रभुत्व आसूची जदि मोर शरीर भितर अद्भुत सामर्थ्य सब आसूची ये सबू मानसिक प्राणिक किंबा शारीरिक सामर्थ्य गुड़िक मु निजर व्यक्तिगत लाभ लोभरे केबे भी व्यवहार करी ना निस्वार्थपर भाव में केवल भगवत जंत्र हबारे ये सब जिनस को मु प्रस्तुत करी अंतरात्मार अग्रगति जिते होची अंतरात्मा सहित मोर एकात्मता आसूची निश्चित भाव में चेतना स्तर में एक स्वतंत्र स्तर को जीवी मुझे कार्यटी करी ना चेतना स्तर में ऊर्ध्वतम स्तर को उठीगले मु अन्य मान सुपरियर यही फिलिंग को क्रिएट करने गोटे सुपर इगोस्टिक अवस्था को जीवाई ये प्रयास मु करूना ये समस्त कार्य मु करी गोटे सेल्फलेस एटीट्यूड रे एक निस्वार्थ पर मनोभाव में केवल भगवत अभिमुखी हवापाई निजर समग्र सत्ता को केवल भगवत जंत्र हबार प्रस्तुति कार्य निस्वार्थपर भाव में ये सब कार्य निजक कार्य निजक नियोजित करी कौन अपा भाई मैंने जदि यही कनसेप्ट को आहरी गभीर भाव में बुझापी चाहता आप देखिए माँ मेसेज टी प्रकृति में जहाँ शिक्षा पुस्तक रे चतुर्विध अनुशीलन बा 4-fold डिसिप्लिन संपर्क में माँ आलोचना करछंती जीवन विज्ञान गोटे कनसेप्ट रे साइकिक डिसिप्लिन फिजिकल मेंटल एंड वाइटल डिसिप्लिन जो चतुर्विध अनुशीलन आपण माने शिक्षा पुस्तक प्रथम चैप्टर टी जीवन विज्ञान को आहरी गभीर भाव में अध्ययन करि पारंती स्वाध्याय करि पारंती ए कथाटी को आहरी गभीर भाव में बुझी पारिबे आपण मानकु समस्त को मु अनुरोध करी माँ पुस्तक जीवन विज्ञान जो प्रथम अध्यायटी से आप जो गभीर भाव में स्वाध्याय करेंगे आपण मैंने बुझीपारे से 4-fold डिसिप्लिन कथाटी से स्थान आलोचना करा साइकिक डिसिप्लिन मेंटल डिसिप्लिन वाइटल डिसिप्लिन एंड फिजिकल डिसिप्लिन जोटी माँ अति विस्तारित भाव में अति चमत्कार भाव में सरल भाषा कथा गुड़ आलोचना कर मेसेज टी से कथा को ही आमको सूचना दौची माने गोटे 4-fold डिसिप्लिन को फॉलो करवा तापरे विभिन्न अध्ययन आमे माने करू विभिन्न जिनस आमे पढ़ू आम व्यक्तिगत जीवन रे आम प्रोफेशनल लाइफ रे आम अनेक कथा पढ़ू
ସବୁ ଜିନିଷ ପଢିବା କଣ ଶିରୋବିନ୍ଦଙ୍କର ଲେଖାକୁ ପଢିବା ସହିତ ସମାନ? ଯଦି ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଉ ଜିଜ୍ଞାସାଟି ଆମ ମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଉଠୁଛି, ସେ ଜିଜ୍ଞାସା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶମିତ ହବ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ଲେଖା ଆମେ ମାନେ ପଢିବା। ଜଣେ ସାଧକଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, ସ୍ୱିଟ୍ ମଦର, ହାଉ ସୁଡ୍ wi ଚୁଜ୍ ଦ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ that we ought or ought not to read? Is it good to do light reading, newspapers and magazines for instances? ମଧୁମେଇ ମା, ମତେ କଣ ସବୁ ଚୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ, କଣ ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ପଢିବା ପାଇଁ, ଏବଂ କୋଉ ଲେଖା ଗୁଡିକ ମତେ ପଢିବା ଅନୁଚିତ, ସେ କଥାଟି ମତେ ଟିକେ କହିଦେବ କି? Is it good to do light reading like newspaper and magazine for instance? ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ରିଡିଂ ହିସାବରେ, ଗୋଟେ ଖାମଖିଆଲି ପାଠ ହିସାବରେ ନ୍ୟୁଜ ପେପର, ମାଗାଜିନ୍ ଇତ୍ୟାଦି ମୁଁ ପଢିପାରେ କି? ମା ସମଗ୍ର କଥା ଗୁଡିକୁ ଅତି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣ ଭଲ୍ୟୁମ 17 ପେଜ ନମ୍ବର 358 ଟୁ 59 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଏ ଲେଖାଟି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ମା ଲେଖିଲେ, ordinary newspapers, magazines and books such as novels are meant for lazy minded people who do not read in order to learn anything. Ordinary newspaper, magazine କିମ୍ବା କୌଣସି ଉପନ୍ୟାସ କଥା କୁହାଯାଇପାରେ, ନୋଭେଲ, ଏମାନେ ଏଇ ଲେଖା ଗୁଡିକୁ କୋଉମାନେ ପଢିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ? ଯୋଉମାନେ ଲେଜି ମାଇଣ୍ଡେଡ। ଲେଜି ମାଇଣ୍ଡେଡ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କର ମନ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଚେତନା ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ସେଇ ଅବସ୍ଥାରୁ ଆଗକୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ ଯିବାର ପ୍ରୟାସ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ଅନିଚ୍ଛୁକ, ସେଇମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଲେଜି ମାଇଣ୍ଡେଡ କହିବା। ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଯୋଉ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେମିତି ହିଁ ରହିଯିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଃସାହସିକ ପ୍ରୟାସ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଅନିଚ୍ଛୁକ, ଗୋଟେ ଭେଞ୍ଚର କରିବା ପାଇଁ ଦେ ଆର୍ ନଟ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଲେଜି ମାଇଣ୍ଡେଡ କହିବା। ଲେଜି ମାଇଣ୍ଡେଡ ପିପୁଲ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଟିକେ ଅଳସୁଆ ପ୍ରକୃତିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ସେମାନେ ନ୍ୟୁଜ ପେପର ପଢିପାରନ୍ତି, ମାଗାଜିନ୍ ପଢିପାରନ୍ତି, ନୋଭେଲ ପଢିପାରନ୍ତି, ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। କାରଣ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଶିଖିବାର ହିଁ ନଥାଏ। who do not read in order to learn, ତାଙ୍କର କିଛି ଶିଖିବାର ହିଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ। ନ୍ୟୁଜ ପେପର ଆମେ କଣ ଶିଖିପାରିବା? ଆମେ ଆଜି ଯାହା ପଢିଥିବା କାଲି ଭୁଲିଯିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୁଲିଯିବା। ଯାହା ବି ଆମେ ଶିଖିଲୁ କି ଜାଣିଲୁ, ତାହା ଆମ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ଆମର ଚେତନାର ଅଗ୍ରଗତିରେ କେବେ ବି ସହାୟକ ନୁହଁ। ସେଥିପାଇଁ ନ୍ୟୁଜ ପେପରକୁ ମା କହିଛନ୍ତି ଫଲସୁଡ। ନ୍ୟୁଜ ପେପରକୁ ମା ଡିସ୍କରେଜ କରୁଥିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାଠ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ମା ଥିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ରହିକି ସାଧକ ମାନେ ନ୍ୟୁଜ ପେପର ପଢିବେ ବୋଲି ମା କହିଥିଲେ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଦ ରୁମ୍ ଅଫ୍ ଫଲସୁଡ। ମା କେବେ ବି ଏନକରେଜ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାପରେ ଜଣେ ସାଧକ ପ୍ରଶ୍ନ ବି କରିଥିଲେ ଯେ, ମା ନ୍ୟୁଜ ପେପର ଯଦି ମୁଁ ନ ପଢିବି, ଆଖପାଖ ସଂସାରର କଣ କଣ ଘଟୁଛି ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? ମା କହିଲେ, ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ସେୟା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ପଢିପାରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ପଢୁଛୁ ତାକୁ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ ନାହିଁ ଯେ ସତ ବୋଲି। ତାମାନେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ମା କହୁଛନ୍ତି, ନ୍ୟୁଜ ପେପରରେ ତୁମେ ଯାହା ପଢୁଛ ପ୍ରକୃତ ସେଗୁଡ଼ା ସତ ନୁହଁ, ସେସବୁ ମିଛ। ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ବୁଝିପାରିବା ମିଛ ମାନେ କଣ। ଯେ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏଇ ବକ୍ତବ୍ୟଟି ଦେଲେ, ତା ପ୍ରକୃତ ତ ବାସ୍ତବରେ ଘଟିଛି। ମିଛ କେମିତି ହେଲା? ଯେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହାରିଗଲେ, ଆଉ ଜଣେ କିଏ ହେଲେ। ଇଲେକ୍ସନରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହାରିଲେ, ଆଉ ଜଣେ ହେଲେ। ତା ତ ଗୋଟେ ବାସ୍ତବ ସୂଚନା ଦଉଛି। ସେ ମିଛ କେମିତି ହେଲା? ସେ ମିଛଟା କୋଉ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମା କହୁଛନ୍ତି? ସେ ଏଇଥିପାଇଁ ମିଛ, ଚେତନାର ଅଗ୍ରଗତି ଦିଗରେ ସେଇ ଘଟଣାର କିଛି ବି ଭୂମିକା ନାହିଁ। ତ ପ୍ରକୃତିରେ ଘଟୁଥିଲେ ବି ସେ ମିଛ। ଯେମିତି ଆମର ଉପନିଷଦର କାହାଣୀ, ଭାଗବତର କାହାଣୀ, ଭଗବତ ଗୀତାର କାହାଣୀ, ବେଦ ଉପନିଷଦର କାହାଣୀ, ସେ ବାସ୍ତବ କି ଅବାସ୍ତବ ତାର କିଛି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅବାସ୍ତବ ଲାଗୁଥିବା ପରି ସେଇ କଥା ଗୁଡିକ ଚେତନାର ଅଗ୍ରଗତି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିଲେ ତା ଯଥାର୍ଥ ବାସ୍ତବ, ତା ସତ, ମିଛ କଦାପି ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଆଗରେ ଘଟି ଯାଉଥିବା ଗୋଟେ ଘଟଣା ଯାହା ନ୍ୟୁଜ ପେପରରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି, ଯେହେତୁ ଚେତନାର ଅଗ୍ରଗତିରେ ତାର କିଛି ବି ଭୂମିକା ନାହିଁ, ସେ ମିଛ। ସେଥିପାଇଁ ନ୍ୟୁଜ ପେପରରେ ସ୍ଥାନ ପାଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମା କହୁଛନ୍ତି ପଢିପାର, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ନାହିଁ। ଦ୍ୟାଟ ଇଜ କଲ୍ଡ ଆଜ୍ ଫଲସୁଡ। ତ ସେଗୁଡାକ ଯୋଉମାନେ ପଢନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଅଗ୍ରଗତି କରିବାର ହିଁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ସେମାନେ ଭାରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ପଢୁଥିବେ। କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥାଇ ପାରନ୍ତି, ସେମାନେ କେବଳ ଆମ୍ୟୁଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ପଢନ୍ତି, କେବଳ ରିଲାକ୍ସେସନ ପାଇଁ ପଢନ୍ତି। ଦିସ୍ ଇଜ ଏ ପରସୁଏଟ୍ ଫର ପିପୁଲ ହୁ ଟେକ୍ ଲାଇଫ
as it comes and are quite unconcerned about progress or a deeper understanding of things. जो माने एपरी व्यक्तित्व किछि अछंती जो माने जीवन जेमती अछि सेमती बंची जीवा पई चाहंती आसीचु आमे खाइबु पीबु बड़ हबु बुढ़ा हबु रोगग्रस्त हबु मरिबु आ छड़ा किछि नै गोटे कंप्लीटली गोटे स्वतंत्र धारा तांकर अछि से जानि छन आमे आसीचु खाइबु पीबु बंचबु मरिबु जीवु आ किछि नै एई भलिया धारार जो व्यक्तित्व माने अछंती से माने जीवनर गभीर अर्थ को बुझिया पे चेष्टा करंती नहीं अग्रगति करिवार सहित तांकर किछि भी संपर्क नहीं जीवनर गभीर अर्थ कोन बुझिबार प्रयास रे से माने आदौ इंटरेस्टेड नो लेजी माइंडेड पीपल से माने होत से सुजिंस अध्ययन करि पारंती तापर मा कहउचंती some people read in order to find out what is going on the world and is of human progress. In addition to reading, they may go to cinema and listen to the radio. किछि व्यक्तित्व माने एमिति अछंती जो माने जानिया पय सबबेले आग्रही जगतर आख पाखे कोन सब घटुछि मनुष्य समाजर कोन कोन सब स्टेप आगु गलानी जदि सेमती किछि टिके एडवांस लोक है माने से माने न्यूज पेपर नोवेल पढ़िबा संगे संगे से माने सिनेमा भी देखि पारंती रेडियो भी सुनि पारंती people who read in order to develop a good style or to read a lot and they choose books of literary merit जो माने गोटे नूतन स्वाद जीवन पाइबा पय चाहंती से माने किछि किछि साहित्य अध्ययन करबा उचित some people read in order to learn किंतु आउ किछि उच्चतम व्यक्तित्व माने अछंती जो माने शिखिबा पय पाठ करंती they should choose instructive books on the subject or subjects they are interested in philosophy science art etc से माने किछि इंस्ट्रक्टिव बुक्स बा जो पुस्तक रे किछि किछि नूतन इंस्ट्रक्शन सब थिबो से इंस्ट्रक्शन कोन फिलॉसफी हे पारे साइंस हे पारे आर्ट हे पारे एमिति किछि पुस्तक से माने चूज करके अध्ययन करि पारंती जो व्यक्ति माने किछि नुवा नुवा कथा शिखिया पय चाहंती एमते अनेक व्यक्तित्व मान अछंती जो स्तर व्यक्तित्व मानकु एक उच्चतम स्तर मध्य कुआ जाय पारे आम मानक मध्य जदि ए सब जिंस अभ्यास थाए इट इज नॉट बैड थिंग फिलॉसफी आम निश्चित पढ़ा उचित विज्ञान निश्चित पढ़ा उचित आर्ट निश्चित पढ़ा उचित साहित्य निश्चित भाव में अध्ययन करा उचित किंतु ये भी समग्र भाव में माँ एवं प्रभुंकर लेखा सहित आम जदि उद्देश्य माध्यम देखा ये भी इट इज नॉट द हाईएस्ट स्टेज हाईएस्ट स्टेज कौन तापरे शेष वाक्य माँ कहते एंड देन देयर आर द वेरी फ्यू हु वांट टू अंडरस्टैंड लाइफ इट्स पर्पस एंड इट्स गोल फॉर देम श्री अरविंदोस बुक्स आर द बेस्ट रीडिंग ऑफ ऑल एवं एमती किछि हाथ गणित व्यक्तित्व मान अछंती जो माने जीवन को जानिया पय चाहंती जीवनर उद्देश्य जीवन लक्ष्य को बुझिया पय चाहंती सेमानक पय प्रभु श्री अरविंदोकर पुस्तक ही सर्वोत्तम अध्ययनर विषय वस्तु होबा उचित आमे माने ई समग्र उद्देश्य को जदि आमे ऑब्जर्व करबा सीरियली हायरार्किकली जदि आमे स्तर भाई स्तर को अनुभव करे पय चेष्टा करबा प्रभु श्री अरविंदोकर साहित्य अध्ययनर केते स्वतंत्र गुरुत्व अछि जदि आमर उद्देश्य थाए जीवन कौन बुझिबा पय जीवन लक्ष्य कौन बुझिबा पय जीवन ग्रहण करिवार उद्देश्य कौन बुझिबा पय जदि लक्ष्य थाए ए लक्ष्य को पूर्ण करिया पय केवल प्रभु श्री अरविंदोकर साहित्य अध्ययन ही हमको सुंदर आलोचना रे आम अनुभव शेष जहाँ विशेष भाव में आज विषय वस्तु आधार रे आलोचना करिवार थिला मुटिके सामान्य भाव में आवश्यक दृष्टिकोण परिवर्तन कली ए विषय वस्तु प्रभु एवं मां को अध्ययन करिवार धारा रे अनेक अभाव माने पूर्व विभिन्न ग्रुप रे सब आलोचना करछन्ते समान आलोचना करथिबा जो विषय वस्तु विशेष भाव में शिक्षा पुस्तक मांकर जो लेखाटी अच्छी स्टडी ऑफ वर्ड्स ऑफ श्री अरविंदो एंड द मदर से आधार रे मांकर जते सब मेसेज अछि जहाँ 12 नंबर वॉल्यूम बा शिक्षा पुस्तक 203 पेज रो आरंभ होछि एक्चुअली अनेक पेज पर्यंत अधिकांश भाई से मेसेज गुड़ आधार करी निजर आलोचना को रखी पूर्व तो मुझे सामान्य भाव में से आलोचना को भिन्न रूप प्रदान करने चेष्टा कली कारण अनावश्यक भाव में से कथा रिपीट कर किसी आवश्यकता नहीं भागी भाई अति चमत्कार भाव में ये कथा गुड़ को आलोचना कर मेसेज गुड़ को आलोचना कर
କୌଣସି ଏକ ଗ୍ରୁପରେ କାଳପଡ଼ା ଘାଟର ଚିନୁ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ରିଡ୍ ଶିରୋବିନ୍ଦୁ ଆଧାରରେ এই କଥାଟିକୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ମୁଁ ତାକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କରିଲି ନାହିଁ। সেই ମେସେଜ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଉ ମେସେଜ ଷ୍ଟଡି ଅଫ ୱାର୍ଡସ ଅଫ ଶିରୋବିନ୍ଦୁ ଆଣ୍ଡ ମଦର ଆଧାରରେ ପ୍ରଭୁ ଶିରୋବିନ୍ଦୁ ଏବଂ ମାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା କିପରି କରିବା କାହିଁକି କରିବା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତା ଦେହରୁ ସାମାନ୍ୟ କେତୋଟି ମେସେଜ ମୁଁ ପଢିଦେବି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆପଣମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରିପାରନ୍ତି। 12 ନମ୍ବର ଭଲ୍ୟୁମ ବା ଶିକ୍ଷା ପୁସ୍ତକର 203 ପେଜରୁ এই ଆଲୋଚନାଟି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଯୋଉ ଆଲୋଚନାରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ ମାଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା ସ୍ୱିଟ୍ ମଦର with what attitude should I read Shirobindo's book when they are difficult and when I do not understand? Savitri Live Divine for example. ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ମଧୁମୟୀ ମା କୋଉ ମନୋଭାବରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଶିରୋବିନ୍ଦଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବି, କାରଣ ସେ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ କ୍ଲିଷ୍ଟ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ଯେପରିକି ସାବିତ୍ରୀ ଏବଂ ଲାଇ ଡିଭାଇନ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ତାକୁ ମୁଁ କେମିତି ପଢିବି, କୋଉ ମନୋଭାବରେ ପଢିବି, କେଉଁ ଉପାୟରେ ପଢିବି। ମା ଏକ ଗଭୀର ଉତ୍ତର ଏଠି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ମା କହୁଛନ୍ତି ରିଡ୍ ଏ ଲିଟିଲ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍, ଏକାଥରକେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପଢ, ତାପରେ ରିଡ୍ ଏଗେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଗେନ୍ until you have understood, ଏବଂ ସେଇ ଅଧ୍ୟୟନଟିକୁ ଯୋଉ ଅଳ୍ପ ପଢିଥିଲୁ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର 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 ପଢ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋ ଭିତରେ ବୁଝିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନ ଆସିଛି। ପୁଣି ଆଉ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ମାଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା you come to earth to learn to know yourself. Read Sri Aurobindo's book and look carefully within yourself as deeply as you can. ମା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମେସେଜଟି ଦେଲେ, ତୁମେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ କାହିଁକି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛ? ପୃଥିବୀରେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ, ନିଜକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତୁମେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛ। ଯୋଉ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବ, ନିଜକୁ ଜାଣିବ, କେଉଁ ଉପାୟରେ ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବ, ନିଜକୁ ଜାଣିପାରିବ? ମା କହିଲେ ରିଡ୍ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦୋ's books and look carefully within yourself as deeply as you can. ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ପୁସ୍ତକକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କର ଏବଂ ନିଜର ଅନ୍ତର ଚେତନାକୁ ଗଭୀରରୁ ଗଭୀରରୁ ଟିକେ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଟିକେ ଅନୁକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବ, ନିଜକୁ ଜାଣିପାରିବ। ତାପରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଗଲା ମାଙ୍କୁ ଯେ ମା ମୁଁ କେମିତି ୱାଇଜ ହେବି, ମୁଁ କେମିତି ପ୍ରକୃତିରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିପାରିବି? ମା ଉତ୍ତର କହିଲେ ରିଡ୍ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦୁ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଅଧ୍ୟୟନ କର। ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଯେ ମୋର ଯାହା ଯାହା ଭିତରେ ଜିଜ୍ଞାସା ଆସୁଛି ସେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରୁ ମୁଁ କିପରି ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବି? ମା କହିଲେ if one reads Sri Aurobindo carefully one finds the answers to all that one wants to know. ଯଦି ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ଜଣେ ଆଗ୍ରହ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରେ, ଯାହା ଯାହା ଜିଜ୍ଞାସା ତା ଭିତରେ ଅଛି, ଯାହା ଜାଣିବାର ଆସ୍ପୃହା ତା ଭିତରେ ଅଛି, ସେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରିବ, ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରିବ। ଆମେ ଏଇ ଆଧାରରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ପୁସ୍ତକକୁ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। এই ମେସେଜ ଗୁଡ଼ିକ ଅନେକ ଅଛି, ଆପଣମାନେ 203 ପେଜରୁ ପାଖାପାଖି 214-15 ପେଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, ଆପଣ ମାନେ ତାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରିବେ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମାଙ୍କର ଆଲୋଚନା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ମେସେଜ ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ଯଥାର୍ଥରେ ଚେତନାରେ ଯଦି ଆମେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ, ସବୁଠାରୁ ସହଜତମ ଉପାୟ ହେଉଛି ମାଙ୍କ ଚେତନା ଆଡ଼କୁ ନିଜକୁ ଖୋଲି ଧରିବା ଏବଂ ଏ ନିଜକୁ ମାଙ୍କର ଚେତନା ଆଡ଼କୁ ଖୋଲି ଧରିବା ଯୋଗ ପଥରେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ। ଏଇ ଚେତନାଟିକୁ ମାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଖୋଲି ଧରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଉପାୟ ଅଛି। ସେ ଉପାୟ ଭିତରେ ଜଣେ ସାଧକ ମାଙ୍କୁ ଅନେକ ଉପାୟ ସଜେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଉପାୟର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ, ଭୂମିକା କ'ଣ, ମା ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆନ୍ସର ଦେଇଛନ୍ତି। ମାଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା ମଦର ଥ୍ରୁ ନାମ ଜପ ଯଦି ମୁଁ କରେ, ମା କହିଲେ ହେଲ୍ପଫୁଲ। ନାମ ଜପଟି ମୋ ଚେତନା ଆଡ଼କୁ ତୋତେ ଖୋଲି ଧରିବା ପାଇଁ ସହାୟକ ହବ। ମାଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା ଥ୍ରୁ ସିନସିୟର ପ୍ରେୟର, ମା କହିଲେ ଗୁଡ। ଥ୍ରୁ ମେଡିଟେସନ, ମା କହିଲେ ଡିଫିକଲ୍ଟ, କାରଣ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ନଥାଏ। ଏମିତି ଅନେକ କଥା ମା କହିଲେ। ଗୋଟିଏ କଥା ମା କହିଲେ, ମାଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା ଯେ ମା ତୁମ ସମ୍ପର୍କରେ ତୁମକୁ ଯୋଉମାନେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ମୁଁ ତୁମ ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଆଲୋଚନା କରେ
माँ से विषय गोटे इंटरेस्टिंग आंसर देले माँ कहले रिस्की एटी रिस्क अच्छी कारण बेले बेले तू मो संपर्क आलोचना कहू को अनेक अननेसेसरी कथा गुड़िक कही चलू से केयरफुली जब कर रिस्की अच्छी तापर माँ कहले माँ को पचरा गला जे मदर बाय स्पेंडिंग बाय थिंकिंग अबाउट यू तो संपर्क जब मुझे भावे माँ कहले गुड आउ गोटे प्रश्न पचरा गला मदर बाय स्पेंडिंग टाइम इन थॉट ऑफ यू माँ ये गोटे उपाय कहले वेरी गुड एवं आउ गोटे प्रश्न जहाँ थिला बाय रीडिंग योर बुक्स माँ एवं प्रभुंकर पुस्तक जब अध्ययन करा जाए ये उपाय माध्यम कौन आमर चेतनाटी दिव्य जननी चेतना आड़ खोली जाई पारिबो कि माँ ये प्रश्न उत्तर गुड बोली कहते हाँ यह भी उत्तम प्रश्न आधार जदि प्रभुंकर पुस्तक को अध्ययन करा जाए अध्ययन करने ये एमती एक उपाय से अध्ययन माध्यम आमर चेतनाटी दिव्य जननी चेतना आड़ को खोली जीव चेतना खोलीगला माने ऊर्धरू से खोला होइतिबा उन्मुक्त होइतिबा चेतना मध्य को दिव्य शक्ति अवतरण करी आसीबो एवं आमर चेतना रूपांतर करिबो चेतना रूपांतर निश्चित भाव एक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप समस्त भाई मान आज शुभ संध्यार ये अनुरोध को मुझे रिपीट करी आपण मैंने बुझंतु कि न बुझंतु प्रत्येक दिन किछि समय माँ एवं प्रभुंकर साहित्य को स्वाध्याय करिबारे निश्चित भाव में कटातु माँ कही ये कथा गुड़ी को हृदयर सहित गभीरतार सहित निष्ठापर भाव अनुभव करने चेष्टा करूँ प्रत्येक दिन किछि ना किछि माँ एवं प्रभुंकर सीधा सड़क पाठ करंतु सीधा सड़क साहित्य पाठ करंतु समस्त को अनेक अनेक धन्यवाद माँ का पाखे कृतज्ञता ज्ञापन करुछि पुनर्बार समस्त अपभाई मान हृदय रे माँ दिव्य प्रेममय उपस्थिति को प्रणाम करी आज आलोचना को मेट रखुछि नमस्कार वंदे मातरम। धन्यवाद भाई बहुत सुंदर भाव समस्त को बुझे माँ प्रभु आधार रे जहाँ प्रभु माँ लिखिं आपण समस्त जिनस को आनी उपस्थापन कर प्रभु को माँ शास्त्र को जदि अध्ययन दैनिक करवा ताहले होई उठिबार जो रही प्रभु माँ जहाँ कहते से जीवार यथेष्ट संभावना रही तेणु दैनिक प्रतिदिन माँ श्री अरविंद शास्त्र को साहित्य को स्वाध्याय करिवार आवश्यकता अच्छी बुझ बा न बुझ आगुरी भी गोटे थिला कथा थिला जे रुचु कि न रुचु खाओ पिता बुझ कि न बुझ पढ़ गीता सेमती प्रभुंकर शास्त्र को बुझ कि न बुझ पढ़िवार आवश्यकता अच्छी से चेतना से प्रभुंकर चेतना माँ का चेतना रूप ये नहीं जीव एक कथा आपण सुंदर भाव आलोचना करछंती वर्तमान समय है आम कार्यक्रम में विरति दबा समस्ते साइलेंस हवा माँ गोटे किसी मंत्र म्यूजिक सहित आम ध्यान करवा योगमूर्ति जननी मेरा माँ तुझे पर बलिहारी है। योगमूर्ति जननी मेरा माँ तुझे पर बलिहारी है। चरणों में लिपटा शांति सुधा की भेंट चढ़ाए। सागर चरणों में लिपटा शांति सुधा की भेंट चढ़ाए। अटल हिमालय
उठाए अटल हिमालय स्वर्ग दिशा में भक्ति भरा हिम शीत उठाए तेरी कीर्ति कथा कहने में सदा शारदा हमारी है तेरी कीर्ति कथा कहने में सदा शारदा हमारी है योग मूर्ति जननी मीरा तुझे पर बलिहारी है। समस्त को बापा भाई मान को वंदे मातरम प्रणाम। प्रभु मां को चरण कमल पुणी प्रणाम जनाई अनंत कोटि प्रणाम जनाई भाई को धन्यवाद ज्ञापन करी कार्यक्रम को विरति घोषणा करवा। कार्यक्रम ओभर।